দিনহাটার বিজেপি কর্মী প্রশান্ত রায় বসুনিয়া হত্যাকাণ্ড এবং শম্ভু দাসের হত্যাকাণ্ডের পেছনে কোনো রকম রাজনৈতিক কারণ নেই। রবিবার সন্ধ্যায় জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন। ইতিমধ্যে দুই পরিবারের পক্ষ থেকে মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি উঠেছে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস শনিবার দিনহাটায় এসে পুটিমারির শিমুলতলা এলাকায় প্রশান্ত রায় বসুনিয়ার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সাথে দেখা করেন। রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে প্রশান্তর মা কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং ছেলের মৃত্যুর ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানান। একইভাবে দিনহাটা 2 নম্বর ব্লকের টিয়াদহে শম্ভু দাসের বাড়িতে গেলে ওই পরিবারের পক্ষ থেকেও রাজ্যপালের কাছে দাবি জানানো হয়। রাজ্যপাল কোচবিহার থেকে ফিরতে এদিন সন্ধ্যায় কোচবিহার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ সাংবাদিক বৈঠক করে এই দুই মৃত্যুর ঘটনার সাথে কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই বলেই জানান। জেলা পুলিশ সুপার ঠিক কী বললেন? ন্যাশনাল ফেম অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত দিনহাটার ইংরেজি মাধ্যম স্কুল শেমরক ফ্লোরেট শিশু বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বান্ধব এই স্কুলে ইংরেজি শেখার উপর বিশেষ নজর। অ্যান আইডিয়া স্কুল টু মেক দ্য স্টুডেন্টস আইডিয়াল। গথুলিবাজার, দিনহাটা। ইংরেজি শেখার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়। শেমরক ফ্লোরেট স্কুল, গথুলিবাজার, দিনহাটা। মোবাইল নম্বর 9635669499। আপনি কি গ্যাস্ট্রিক, কিডনি স্টোন, মাইগ্রেন, সুগার, প্যারালাইসিস, স্পন্ডিলাইসিস, বাত ব্যথা, বিভিন্ন জটিল পুরাতন রোগে ভুগছেন? ইউনানি ফিজিশিয়ান ডাক্তার আলতাফ হোসেন সমস্ত সমস্যার 100% সমাধানে চিকিৎসা করছেন প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দুপুর 2টো থেকে 6টা পর্যন্ত। চেম্বার দিনহাটা, গধুলি বাজার, মার্কেট কমপ্লেক্স। বিশদে জানতে কল করুন 9832429025 অথবা 9932065792 এই নম্বরে। আচ্ছা, জুন মাসে একটা ঘটনা ঘটেছিল রিগার্ডিং দ্য মার্ডার অফ প্রশান্ত বাসুনিয়া। তো শিমুলতলা পেট্রোল পাম্প। তো তারপর থেকে পুলিশ কন্টিনিউসলি কেস নিয়ে কন্টিन्यूसली अनेक लोग की जिज्ञासा करा हुआ है और इन्वेस्टिगेशन तब से चल रहा है। तो दे आर सम वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि अभी सामने आया है रिगार्डिंग प्रशांत बासुनिया मर्डर केस। तो उसमें पुलिस এখন পর্যন্ত দুজনকে অ্যারেস্ট করেছে, সঞ্জয় রায় और বাপ্পা মোদক। তো বাপ্পা মোদক যে ইন্টারোগেশন করা হচ্ছে, হি ওয়াজ প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্যাট ইনসিডেন্টস। মানে রুমের মধ্যে বাপ্পা মোদক খুব ক্রিটিক্যাল একটা লোক, যে যে অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ আই উইটনেস আছে, যে কমপ্লিট যে ঘটনা ঘটেছিল ওখানে রুমের মধ্যে প্রেজেন্ট ছিল। তো হি হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড কি ওখানে যে রুম মধ্যে 4-5 জন ছিল, নাম একটু ইনভেস্টিগেশন জন্য ডিসক্লোজ করা যাবে না, বাট প্রশান্ত বাসুনিয়া ছিল, বাপ্পা মোদক और 3-4 জন और ছিল যার নাম পুলিশ কাছে আছে। তো ওখানে আর্মস নিয়ে সব 5 জন এমনি নর্মালি বসে ছিল, কেউ বাইরে থেকে কেউ এসে गोली करेছে এরকম কোনো গল্প নেই। दिस इज़ कंप्लीट। और इसमें एक और चीज़ बोलना है कि ये जो कह रहा है कि दिस इज़ समथिंग पॉलिटिकल, एक पर्टिकुलर पार्टी থেকে लोग ऐसे चूँकि दिस पर्सन वाज डूइंग सम अदर पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व विथ सम अदर पॉलिटिकल पार्टी, তো ওকে মেরে দিয়েছে এরকম কোনো গল্প নেই। অল দোজ जो 4-5 জন ছিল সব ও রুম মধ্যেই ছিল। ওখানে কিছু কথাকাটি হওয়ার পরে আর্মস থেকে গুলি চলেছে। কে গুলি চালিয়েছে এও কমপ্লিটলি একদম পরিষ্কার। নিজের যে স্টেটমেন্ট আছে কোর্ট কাছে যে 164 স্টেটমেন্ট করা হয় ওখানে পরিষ্কার বলেছে। তারপর কি হয়েছে
কে ইনভলভ ছিল, ফ্যামিলি কি করে লোক, অ্যাকচুয়ালি ফ্যামিলি লোক যে আছে ও মোটামুটি फैमिली लोग जाने कि एक्चुअल घटना की घटे। सो अभी तक ये चीज़ हम लोग नहीं बोल रहे थे बिकॉज हम लोगों को आइडिया था, बट वी डिड नॉट हैव एनी सॉलिड प्रूफ। नाउ बप्पा मोदक जो कि जे निजे प्रेजेंट छिलो जब गोली चले छे, जब बासुनिया की गोली लगे छे, तारपर থেকে कम्प्लीट एवरीथिंग हैपन इन फ्रंट ऑफ हिज आइज और चोखेर सामने ही घटे छे कम्प्लीट घटना। तो उससे एक चीज़ क्लियर निकल के आया है कि इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं था, ज़ीरो पॉलिटिकल, और एक कंप्लीट एक 4-5 लोगों के बीच के घटना है और गोली उनके बीच में ही चली है गोली, और इससे प्रशांत का डेथ हुआ है। और कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से घुसा ढुके गोली कर दीजिए, दिस इज नथिंग लाइक दैट। तो पहला तो ये, और 4 जन का हम 4-5 लोग का हम लोग के पास नाम है, उसी में से एक आदमी मारा है और वो हम लोगों को भी पता है कौन मारा है, बट वी कैन नॉट डिस्क्लोज इट क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। संजय राय को का जो आसपास के कुछ सीसीटीवीज मिले हैं हम लोगों को, जिसमें संजय राय का मूवमेंट सस्पिशियस दिख रहा था, उसके घर से निकलना, घर में घुसना, भागना, ये सारी चीज़ें थी, इसीलिए उसको फर्दर रिमांड में लेके उसे ये किया जा रहा है। और बप्पा मोदक का जो भी घटना हुआ, हम लोग 1-2 दिन के अंदर उनको रिमांड मिला है, 10 या 12 दिन का रिमांड मिला है, उसको আবার ক্রাইম রিকনস্ট্রাকশন পুলিশ করাবে, ওখানে নিয়ে যাবে, তারপর ও নিজে মুখে সবই বলবে কি আমি কোথায় ছিল, প্রশান্ত বাসুনিয়া কোথায় ছিল, বসেছিল या দাঁড়িয়ে ছিল, বাকি 3-4 জন যে আছে ও কোথায় কোথায় ছিল, ও নিজে সব পরিষ্কার ডিউরিং ইন্টারোগেশন বলে দিয়েছে, ওখানেও আবার বলবে ডিউরিং ক্রাইম রিকনস্ট্রাকশন। বন্ধু আছে কি নিয়ে একটু যে এখন পর্যন্ত যে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, দিস ওয়াজ কমপ্লিটলি অন পার্সোনাল গ্রাউন্ড, समथिंग रिलेटेड टू सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो इसको लेके इसी एंगल पे देयर इज नथिंग, कोई पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है इसमें। तो किसका किसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, 1-2 लोगों को और अभी जो है जो घर में थे उनको अरेस्ट करने के बाद ये चीज़ें पुलिस को क्लियर है, वी नो किसका किसके साथ क्या इशू था। तो ये एक चीज़ क्लियर हो जाता है, उसके बाद फिर फाइनली हम लोग आप लोग को फिर आगे बता देंगे। बप्पा मोदक को कब अरेस्ट किया गया? बप्पा मोदक को 30 जून को अरेस्ट किया, उसका अभी रिमांड में है और फर्दर उसका इंट्रोगेशन चल रहा है, उसका क्राइम रिकंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, 30 जून, यस। अच्छा, रिगार्डिंग अपने स्टेटमेंट में ये सब कुछ बहुत क्लियरली कम्प्लीटली बताया है, और आर्म्स के बारे में भी हम लोगों को खबर मिला है, आर्म्स भी 1-2 दिन मध्य वी आर ट्राइंग टू रिकवर। और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपनी जाने ना, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जलपाईगुड़ी থেকে ডাকা হয়েছিল সেদিনে, और हमारे जो पीएम जो पोस्टमॉर्टम डॉक्टर ছিলেন এখানে, ওনাকে भी रिक्वेस्ट করা হয়েছিল कि सर प्लीज काइंडली विजिट द पीओ যেখানে মর্ডার হয়েছে। তো স্টার্টিং যেরকম একটু এই ছিল মানে যে ফরেন্সিক एक्सपर्ट और जो पीएम पोस्टमार्टम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो डॉक्टर है, दोनों आदमी का जो मोटा मोटी एक आइडिया था कि ये रकम घटना होते पारे, एकदम एग्जैक्टली बप्पा मोदक के स्टेटमेंट से वही चीज़ पूरा क्लियरली निकल के आया है कि देयर इज़ नथिंग पॉलिटिकल, कोई बाहर से घुस के नहीं मारा, इनके आपस के खुद के जान पहचान के ही जाके प्रशांत बसुनिया खूब भालो থেকে জানে, ওর সঙ্গে উঠা बैठा सब আছে, ভালো সম্পর্ক আছে, ওর মধ্যেই 4-5 জন ছিল যেখানে বসেছিল, ওখান থেকেই গুলি চলেছে एंड তারপরও মারা গেছে। ये है प्रशांत बसुनिया का फिलहाल प्रेजेंट स्टेटस केस। ये मान लो टियाडाहा मर्डर केस, जो शंभू करके एक अराउंड 24 या 25 ईयर ओल्ड एक जो लड़का था उसका डेथ हुआ है, और उसमें उसका मर्डर हुआ है, और उसमें सुजय जो उसी का एक तरह से भाई लगता है, तो ही इज़ बिहाइंड द बार्स। अभी उस केस का क्या है कि वी स्टार्टेड दैट केस विथ डेफिनेटली कंसिडरिंग इट एज ए होमिसाइडल केस, और फिर हम लोगों को उस दिन बैठ के हम लोग कई लोगों को इंटरोगेट किया। उसमें एक बहुत सरप्राइजिंग एंगल पता चला कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो शंभू दास का था, वहाँ पे अ टाइप ऑफ सेक्स रैकेट वाज गोइंग ऑन। ये व्हेन वी इंटरोगेटेड जे 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 छेले या मेये जो ओखाने पढ़ाशोना करे, वो कोचिंग शंभू दास चला रहे थे, उसमें जो एक लड़की जो हु वाज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ मर्डर, जब मर्डर হয়েছিল वो मेये কাছাকাছি ছিল। जब हम लोग उसको इंटरोगेट किए तो वहाँ से पता चला कि ये एकदम डिफरेंट एंगल पे ये केस गया। वहाँ पे हम लोगों को एक लास्ट 2-2.5 साल से
एक कंटिन्यूअसली चलता हुआ सेक्स रैकेट के बारे में पता चला है। हम लोग टोटल वहाँ 8 से 9 माइनर लड़कियाँ जो कि कभी ना कभी उनके कोचिंग में पढ़ी हैं, उनको बुला के वी इंटरोगेटेड देम। तो ऑल ऑफ देम एक्सेप्टेड कि शंभू एंड सुजय दे सेक्सुअली हरास्ड देम। मतलब और इसके बाद फिर ये जब केस हुआ उसके बाद एक माइनर लड़की उसमें, उनके पेरेंट्स ने शंभू और सुजय, जब पेरेंट्स को पता चला कि ये रकम और मे संगे ये रकम घटना घटे छे, तो दे फाइल्ड ए कंप्लेंट और पॉक्सो कंप्लेंट, और एक पॉक्सो केस स्टार्ट हुआ है अगेंस्ट शंभू एंड सुजय बेस्ड ऑन द कंप्लेंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ माइनर गर्ल हु वाज इन्वॉल्व इन दैट कोचिंग। तो और उस पॉक्सो केस में भी सुजय का डेफिनेटली नाम है। तो और उसके बाद जब उस लड़की को हम लोग कोर्ट के पास मेडिकल और 164 मेडिकल के लिए भेजा गया, फिर कोर्ट के पास 164 के लिए जब भेजा है, तो 164 स्टेटमेंट में, जुडिशियल स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली वो लड़की बोली है कि लास्ट 2 साल से ये चीज़ें चल रही है। उसके साथ भी सी हैज़ ऑल्सो बीन हरास्ड मल्टीपल टाइम्स, अनेक बार और संगे धर्षण हुई है। और शंभू एंड द अक्यूज्ड सुजय, ये 2 आदमी, बोथ ऑफ देम वर इन्वॉल्व। और उसके बाद जब केस में उसके बाद फर्दर जब যেখানে শম্ভু থাকতো, যে রুমে থাকতো, ওকে ফার্দার জব ঠিকভাবে আবার একটু সার্চ করা হচ্ছে, তো ওখানে প্রচুর পরিমাণে কন্ট্রাসেপ্টিভ ট্যাবলেट्स পাওয়া গেছে, आई पिल्स। तो उससे ये उसके बाद जब আবার যে মাইনর মেয়েগুলো ছিল, जब ওনার সঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কি কন্ট্রাসেপ্টিভ ওখানে কী করছে, আপনি কোনো দিন দেখেছেন? तो देन दे एक्सेप्टेड कि these pills, they were given these pills after establishing physical relation with them, मतलब उनके साथ फिजिकल संबंध के बाद उनको आई पिल दिया जाता था। अब ये 7 to 8 गर्ल्स इंक्लूडिंग যে যার কমপ্লেনে পক্সো কেস হয়েছে, ও মেয়েও নিজে অ্যাকসেপ্ট করেছে কি আমাকে অনেকবার এই অ্যাট প্রেজেন্ট ও সব মাইনর, আর যত 7জন 8 মেয়ে যার সঙ্গে পুলিশ যাকে ইন্টারোগেট করেছে, যার সঙ্গে কথা বলেছে, অল অফ দেম সবই মাইনর আছে। और सभी एक्सेप्ट করেছে, 7-8 জন মিনিমাম যে মেয়ে আছে যে एक्सेप्ट করেছে কি ওখানে ওকে কন্ট্রাসেপ্টিভ ট্যাবলেট দিত। और এই পুরা কমপ্লিট যে কালচক্র যে চলছিল, এর মধ্যে সব সঞ্জয়, এই সুজয় অ্যান্ড শম্ভু, এই 2 জন ইনভলভ ছিল, খুব ভালো থেকে ইনভলভ ছিল। अब রিগার্ডিং মার্ডার, সে রাত্রিবেলা সুজয় নিজে আগে তো মিডিয়ার মধ্যে বলছিল, আপনি সবাই জানেন কি আমি এমনি রাত্রিবেলা 2টার সময় আমি আমার দাদা উঠেছিল, তারপর একটু নেচার্স কল অ্যাটেন্ড করে তারপর বাড়ি থেকে যাচ্ছিল। আমি যাচ্ছিলাম তো দেখে কি 3-4 জন ওখানে চাকু নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আমার উপর অ্যাটাক করেছে, আমি পালিয়ে গেছে, বাবাকে মেরে দিয়েছে, এই সব গল্প আছে। আবার এর মধ্যে কোনো পলিটিক্যাল কোনো জিনিস নেই, इज नो 0% পলিটিক্যাল, কমপ্লিটলি इट्स अ पर्सनल अफेयर, पर्सनल इशू है। और ये आपको এই 2 জন পরে সুজয় নিজে অ্যাকসেপ্ট করেছে, ওখানে রাত্রিবেলা রাতকে 12:30 থেকে 1:30 পর্যন্ত পাশে যে পাট ক্ষেত আছে ওখানে বসে সঞ্জয়, সুজয় और একটা মেয়ে, মাইনর মেয়ে, 3 জন মিলে ওখানে মদ খাচ্ছিল। মদ খাওয়ার পরে একটু কাটাকাটি কিছু হয়েছে, তারপর অন দ্য মোমেন্ট এই ঘটনা ঘটেছে, और কেউ ছিল না ওখানে। এই ব্যাপারে যে ওখানে মেয়ে যে আই উইটনেস আছে, ও পরিষ্কার কোর্টে বলেছে কি কী কী হয়েছিল। সি ইজ অ্যান আই উইটনেস, ও সব দেখেছে ওখানে কী হয়েছিল। তো তারপর ये पॉक्सो केस करा হয়েছে, যার মধ্যে 2 জন अक्यूज আছে। तो ये पूरा एंगल है जो कि एकदम, ये दोनों केस जो इनिशियली मीडिया को बोला, मीडिया साइड से या कई जगह से बोला जा रहा है कि जो मीडिया में लोग बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है, दिस पार्टी वर्सेस दैट पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा केस, ये प्रशांत बासुनिया का मर्डर केस और शंभू का मर्डर केस, ये कम्प्लीटली एक किसी अलग अलग पर्सनल अफेयर के कारण हुआ। इसमें पॉलिटिक्स 0%। और वी हैव प्रूफ्स। पहले केस में हमारे पास आई विटनेस है जिसका कोर्ट के स्टेटमेंट है जो वहाँ पे अंदर था, और हमारे पास कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस है। अगर कोई आएगा, दूसरे दल का कुछ आएगा, ये कोई करेगा, तो वो सब दिखता है, वो फुटेज आता है। जो लोग अंदर था, जब उनके स्टेटमेंट से चीज़ें
बहुत क्लियर हो गई है। और दूसरा जो केस था ये एकदम दूसरे ही एंगल पे, इट्स मतलब एक काइंड ऑफ वेल एस्टेब्लिश सेक्स रैकेट जो 2-2.5 साल 3 साल पता नहीं कितने साल से चल रहा था। मतलब एक बच्ची उसमें ये भी इतनी है कि व्हेन सी वाज, मतलब जब उसके साथ ये घिनौना काम हुआ था, सी वाज इन क्लास 6th, अभी वो क्लास 8th या 9th में है। और एक बार जब ऐसे हुआ उसके बाद सी लेफ्ट द कोचिंग छोड़ दिया फिर। और ये चीज़ चल रहा था कितने दिनों से। और इसका प्रूफ शंभू के घर में मिला हुआ कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है। एक अनमैरिड लड़के के घर में ये 150-200 कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट क्या कर रहा है, क्या ज़रूरत है उसका, व्हाट इज़ द पर्पज। वो तो दवा का दुकान, कोई बिजनेस तो करता नहीं है, कोई मेडिकल कोई रिप्रेजेंटेटिव एमआर तो है नहीं, तो क्या कर रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट। और उसके साथ दोनों केस में बेसिकली हमारे पास आई विटनेस है। फर्स्ट केस में बप्पा मोदक, सेकंड केस में वो लड़की जो पूरा कांड, जिसके साथ ये पूरा जो कांड हुआ वो निजे विक्टिम আছে और जे मर्डर टाइम में ওখানে प्रेजेंट ছিল। मतलब कंप्लीट आई विटनेस है, जिससे एकदम चीजें क्लियर है कि देयर इज जीरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। প্রশান্ত বসুনিয়ার শ্রীমা ক্লিনিক ও দিনহাটা হেলথ কেয়ার সেন্টারে রোগী দেখছেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর উজ্জ্বল আচার্য, এক্স সিনিয়র হাউস সার্জন, স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ মেডিকেল অফিসার, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল। এছাড়া এখানে একই চাঁদের তলায় রয়েছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ফিজিওথেরাপি, ল্যাবরেটরি ওষুধের দোকান, ডিজিটাল ইসিজি ও বন্ধ্যাত্ব রোগীদের পরামর্শ শিবির। নাম লেখাতে যোগাযোগ করুন 7076464165 এবং 9647600660। শ্রীমা ক্লিনিক ও দিনহাটা হেলথ কেয়ার সেন্টার, দিনহাটা। আপনি কি কোনো বিশেষ কাজে অথবা ঘুরতে যেতে চান কিন্তু গাড়ির জন্য যেতে পারছেন না? তাই কোচবিহার বাসীদের জন্য ছোটন ট্রাভেলস নিয়ে এসেছে এক দারুণ সুখবর। এখানে পাবেন বিভিন্ন কোম্পানির সমস্ত ধরনের গাড়ি ভাড়া পাওয়ার সুবিধে। আমাদের ঠিকানা কোচবিহার। বিশদে জানতে কল করুন 8918216800 এই নম্বরে।